Hi guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Jillian of Patak Vlog. Please subscribe and click the bell both for my next video. Ito po yung bahay namin. Pinapalawa po at yan po. Lumaki na po siya. Yan guys. Ito po yung pinagpatungan nila para maabot nila yan. Yung pinakamalaki yan guys. Yan pa guys. Yan pa guys. Yan. Ito po yung ruwangan. Yan guys. Yan. Ito po ay maliit pa. Yan. Yan po ulit yung ruwangan. Ito po guys. Yan po yung hollow blocks. Tsaka yan po yung bato. Yan guys. Yan. Unti na lang po at yun po yung darat. Unti na po. Yun guys. Yan po yung bato medyo malaki pa po. Bababa po tayo ulit. Ito yung buong bahay namin kapag nandito po tayo. Yan guys. Ito po tayo. Babalik po tayo dito po. Medyo mataas po yung ruwangan. Yan guys. Yan po. Yan po yung bintana. Yan. Bintana po yan. Medyo malaki po. Yan guys. Dito po tayo. Yan yung pinagsimulahan ko po kanina. Yan guys. Yan. Po tayo sa likod. Yan. Po tayo. Yan po yung pinakamalaki. Kapag andito po tayo sa likod. Ito po yung daanan. Yan. Tapos, yan. Yan makikita mo po yan guys. Tapos, bye guys.